स्मरण शक्ति वर्धक ब्राह्मी गछर औषधीय गुण विषय जानतु। एथिरे बुद्धिवर्धक गुण थिबा कारणरू यार नाम ब्राह्मी अटे। यह एक शक्तिशाली ब्रेन टनिक अटे। यह सहित जौन संबंधर समय सीमा बढ़ाइबा पाई, शरीर विषाक्त पदार्थ को बाहर करने, श्वास रोग, मानसिक रोग, मेंटल डिजेनेरेशन रु रक्षा करने, शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, चिंता अवसाद कम करने, केश रोग एवं स्मरण शक्ति वृद्धि पाई, मिर्गीबात, ब्लड सुगार स्तर को बढ़ाइबा एवं अन्य रोग पाई यह उपयोग करा जाए। ब्राह्मी गछर वैज्ञानिक नाम बैकोपा मोनिएरी, इंग्लिश रे वाटर हाइसप, संस्कृत रे ब्राह्मी। ब्राह्मी गछ माटी उपरे दुब घास पड़ी माड़ी थाए। यार पत्र मांसल, चिकनिया एवं नरम हुए। फूल धला रंगर हुए। यह आर्द्रता भूमि जमीरे हुए। एल्जाइमर रोग पाई ब्राह्मी उत्तम औषधि अटे। ब्राह्मी गच्छरे थिबा जैव रसायन मस्तिष्कर कोशिका गुड़ी को प्रभावित करिथाए। यह ब्रेन टिश्यू को पुनर्निर्माण करिबारे साहाय्य करे। यह स्मरण शक्ति वृद्धि करे एवं मेमोरी लॉस रोग एल्जाइमर रो रक्षा करे। एल्जाइमर रोग विस्मरण किंबा भूली जावाकू कहती। हेयर लॉस प्रोब्लेम, केश झड़ी जाउथिले, रूपी डैंड्रफ समस्या पाई, मुंडर केश मूल कुंडई होउथिले, केश मूल को मजबूत करिया पाई, केश कला एवं लंबा करिया पाई ब्राह्मी तेल लगांतु। नड़िया तेल रे ब्राह्मी गछर रस एवं अँला रस मिसाई यह गरम करंतु। कड़कड़ शब्द बंद हो गले यही तेल को बोतल रे भरी करी रखंतु एवं केश मूल रे लगांतु। ब्राह्मी गछरे एंटी ऑक्सीडेंट गुण मिले। यार रस शरीर विषाक्त पदार्थ को बाहर कर दिए। यार रस चर्म रोग सोराइसिस उपरे लगाइले शीघ्र ठीक हो जाए। यह चर्मर कोशिका गुड़ी को पुनर्निर्माण करिवारे साहाय्य करे। अनिद्रा रोग, निद न आसुथिले ब्राह्मी तेल मुंडरे मालिश करिले भल निद आसे एवं चिंता अवसाद, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कम हुए। नकारात्मक विचार स्तर मध्य कम हुए। मस्तिष्क को ठंडा रखे एवं शांति मिले। मस्तिष्क रे उपस्थिति कोर्टिसोल डिप्रेशन रो मूल कारण अटे। ब्राह्मी रस कोर्टिसोल हार्मोन स्तर को कम करिवारे साहाय्य करे। एथिपाई ब्राह्मी एवं तुलसी पत्र को पानी रे सिजाई एथिरे अल्प गोलमरीच गुंड एवं महू मिसाई चा पुरी पियंतु। मेमोरी पावर बढ़ाइबा पाई, स्मरण शक्ति वृद्धि पाई ब्राह्मी सर्वोत्तम औषधि अटे। ब्राह्मी औषधि मस्तिष्कर हाइपोकैम्पस पार्ट को प्रभावित करिथाए। जो पिलामानंकर पाठ मने रहे नाही, सेमानंकर एकाग्रता क्षमता वृद्धि पाई ब्राह्मी गुंड 1 ग्राम 1 ग्लास गरम गाई दूधरे 1 चमच महू मिसाई पीवाकू दियंतु। ब्राह्मी औषधि को न्यूरोलॉजिकल टॉनिक परी पुरातन समय उपयोग करा जाउछि। एहा द्वारा कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट, संज्ञानात्मक सुधार हुए। यह मिर्गी बात रोग, एपिलेप्सी रोग पाई लाभप्रद अटे। ब्राह्मी मस्तिष्कर ए एवं बी कोशिका मध्य न्यूरो ट्रांसमिशन संपर्क स्थापन करिवारे साहाय्य करे एवं न्यूरोन क्षति रक्षा करे। एथिपाई ब्राह्मी गुंड 1 ग्राम अल्प गोलमरीच गरम गाई दूधरे मिसाई किसी दिन पियंतु। श्वास रोग पाई ब्राह्मी गछ पत्र को चा तैयारी करी पियंतु किंबा चोबई करी खांतु। यह ठंडा, ब्रोंकाइटिस, कंजेक्शन, छाती रे बसिथिबा कफ को बाहर करिबा पाई, नस नाड़ीर अवरोध दूर करिया पाई,
ଶ୍ୱାସନଳୀର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଚା ପିଇଲେ ଏହା ରୋଗାଣୁ କୀଟାଣୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିଦିଏ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସେବନ କଲେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସେମିକ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଶରୀରରେ ସୁଗାର ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମୀକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାର ମାତ୍ରା: ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସ 5 ml ରୁ 10 ml, ଚେର ଗୁଣ୍ଡ 1 ରୁ 2 ଗ୍ରାମ, ପୁରା ଗଛର ଗୁଣ୍ଡ 3 ରୁ 5 ଗ୍ରାମ। ଏହାକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଔଷଧି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାନାଶକ ଏବଂ ସୁଖଦାୟକ ବନସ୍ପତି ଅଟେ। ଏହା ଶରୀରରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା, ଦରଜ ଦୂର କରେ, ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଏହା ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଔଷଧିକୁ ଏକ ଛୋଟ ଚାମଚ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଔଷଧିକୁ ଧଳା ଛଉ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ପିତ୍ତ ବିକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ମାଦ ରୋଗ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପାଇଁ, ମାନସିକ ରୋଗ, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଶରୀରରେ ଜଳନ ହେଉଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛର ରସ 5 ml ଏବଂ ଧଣିଆ ପତ୍ର ରସ 5 ml ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ରୋଗ ପାଇଁ 10 ml ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସ ମହୁ 5 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ 3 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡ, 3 ଗ୍ରାମ ବଚ ଗୁଣ୍ଡ, ତ୍ରିଫଳା ରସ 1 ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତି। ହାତୁକ୍ଷୟ ରୋଗ ପାଇଁ 5 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛକୁ ବାଟି କରି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଔଷଧକୁ 7 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଏବଂ ପରିସ୍ରାରେ ଧାତୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 3 ରୁ 5 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛାତିରେ କଫ ବସିଯାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛକୁ ବାଟି କରି ଅଳ୍ପ ଗରମ କରି ଛାତିରେ ଲେପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ଗରମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସ ମିଶାଇ କୁଳି କରିଲେ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ନିଦରେ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମୀ, ବଚ ଏବଂ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡ 1-2 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ରୋଗୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ଔଷଧି ଖାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ମୂତ୍ରର ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ଏଣୁ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ତନାଡ଼ୀରେ ଘା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ।